आजिर कालांश को स्वागत। आज आम तृतीय श्रेणी साहित्य बहिर सही मो प्रिय जन्मभूमि कवितार प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। तेणु आरंभ शेष जाए आमर ये भिडियोटी को देखि बुझापी चेष्टा करतु। तेज आसतु यही कवितार प्रश्नोत्तर आम आलोचना करवा। एक नंबर प्रश्न, आस आम जानिबा आम माटी मार कथा। क नंबर प्रश्न, आम देशर नाम कौन। आम देशर नाम उत्तर हेब भारत। आम देशर नाम भारत वर्ष। ख नंबर प्रश्न, आम जन्मभूमि नाम कौन। आम जन्मभूमि नाम भारत। ग नंबर प्रश्न, जन्मभूमिर पाद किए धोई दिए। यार उत्तर हेब जन्मभूमिर पाद सागरर नील नहड़ी धोई दिए। घ नंबर प्रश्न, केउ माने आमर भौणी भाई। उत्तर हेब आम जन्मभूमि रे बास करथिबा समस्ते आमर भाई भौणी। उ नंबर प्रश्न, आमे जन्मभूमिर नाम किपरि रखिबा। आम देश पई किछि भल काम करिबा। भल काम करी दरकार सब बेले आमे जीवन देई जन्मभूमिर नाम को टेक रखिबा। दुई नंबर प्रश्न, सागर नील लहरी माल नाची नाची ता चरण धुए। खेली खेली का झरणा केते सरागे तार देहटी छुए। एही पदरे थिबा सागर ओ नील लहरीर चित्र मानचित्र रे सजाई दियो। मानचित्र रे ताको आमे सजाइबा। 3 नंबर प्रश्न, गहन वन श्यामल तरु गहल लता देहता सोहे। डालरू डाले विहंग उड़ी मधुर गाने पुराण महे। ए पदटी जहाँ कहुई ताकू नहीं चित्र अंकन करे। एठी आमे खाली करा देछि एही चित्र करबा। गहन वन गोटे वन बनर चित्र करिवो। श्यामल तरु गछ थिबो सबुज वर्ण धारण करथिबो। गहल लता शोभा पाउथिबो। डाल डाले विहंग पक्षीर चित्र मध्य रखिबो। एहाकू चित्र को एमे एही बक्स मध्य घरा मध्य आमे एही गीतर जहाँ लिखा है जो जो अंश वर्णना होइछि ताकू आमे एठी लिखिबा। 4 नंबर प्रश्न, जननी परी पालुछि जिए सही तो मोर जन्मभूमि। एही पदटी को पढ़ी जिए एवं सही तो कहा उद्देश्य रे प्रयोग कराइछि तीनोटी वाक्य रे लेख। देखो एरा उत्तर हेबो जिए एवं सही तो आम जन्मभूमि उद्देश्य रे कुआ जाइछि। जिए जननी अर्थात माँ परी लालन पालन करुछि। सही तो होउछि आमर जन्मभूमि। तेणु जिए एवं सही तो उभय पद जन्मभूमि को बुझाउछि। 5 नंबर प्रश्न, मझी गोल भितरु शब्द गुड़िकर प्रतिशब्द आनी सेमानक पाख घरे लेख। पाख घरे लेख। जननी यही घरा भितर तार अर्थ को आम लिखा। जननी अर्थ ये लिखा है माता। आम माता लिखिपर। जननी माता ये आम माता लिखा। विहग विहंग पक्षी भितरणिया पक्षी लिखाई। ये आम लिखा पक्षी पक्षी लिखा। मधुर ये आम लिखा मधुर गान। जोत्सना जोत्सना अर्थ चंद्र किरण। ये आम लिखा किरण चंद्र किरण। विमल ये लिखा है सफा। विमल अर्थ सफा। तेणु आम एठी सफा लिखा। शशि शशि माने जह्न। आम एठी जह्न ये लिखा है जह्न को आम एठी लिखा। 6 नंबर प्रश्न, सही देशर पल्लीपुरे आपणा पर विचार नाही। सही देशर केउ देश को बुझाउछि। एठारे सही देश अर्थ भारत देश को बुझाउछि। एठी पल्लीपुर अर्थ कौन। पल्लीपुर अर्थ होछि गाँ सहर नगर को पल्लीपुर बोली कुआ जाए। गाँ सहर नगर को पल्लीपुर बोली कुआ जाए।
ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠି ପର ଆପଣ ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ତେଣୁ ପର ଆପଣା ଭେଦଭାବ ରହିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ସାରା ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଆମ ଡ୍ୟାସ୍, ଶୁଣାଇ ସଭିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଡ୍ୟାସ୍, ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ କରେ ଡ୍ୟାସ୍, ଆଶରେ ରଖିବା ତାର ଡ୍ୟାସ୍। ଏଠି ଆମେ ସାରା ଜଗତରେ, ଏଠି ଜଗତ ଲେଖିବା, ସାରା ଜଗତରେ ଆମ ଭାରତ, ଶୁଣାଇ ସଭିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଗୀତ, ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ କରେ ଚକିତ। ଏଠି ଆମେ ଚକିତ ଲେଖିବା। ଆଶରେ ରଖିବା ତାର ମହତ୍ଵ। ଯେପରି ମଧୁର ଗାନ, ସେଇଭଳି ଏଠି ଛବି ଦେଇଛି, ସେ ଛବିକୁ ଦେଖି ଆମେ ଏଠି ପୂରଣ କରିବା। ଏଠି ବଣର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ଗହନ। ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ ଗହନ, ଏପଟେ ଲେଖିବା ଆମେ ଗହନ ବନ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ତରୁ ଗଛ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଗହଳ ଲତା, ଲତା ମାଳିବା ଗଛ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଇଛି, ଗଛ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ, କବିତାରେ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସାଗର, ସେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ନୀଳ ସାଗର। ଏଠି ନୀଳ ସାଗର। ଏଠି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଆମେ କୋଠରୀରୁ ବାହାର କରି ଲେଖିବା। ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଏଇ କୋଠରୀରୁ ବାହାର କରି ଆମେ ଲେଖିବା। ତେଣୁ ତାପରେ 9 ନମ୍ବର, ଯେପରି ଖେଳ ଖେଳି ଖେଳି ହୁଏ ଖେଳି ଖେଳିକା, ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ହସି 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 ହସିକା, ନାଚି 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 ନାଚିକା, ବସି 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 ବସିକା, ଗାଇ 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 ଗାଇକା, ଗାଇ ଗାଇରୁ ଗାଇ ଗାଇକା। ଆମେ ଲେଖିବା ଗାଇ ଗାଇରୁ ହେବ ଗାଇ ଗାଇକା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଗାର ଟାଣି ଦେଖାଅ। ଜନନୀ କୋଳ, ଶଶୀ, ଶଶୀ କ'ଣ ହେବ? ଶଶୀ ଜୋଛନା, ଶଶୀ ଜୋଛନା। ସାଗର ଲହରୀ, ବିହଙ୍ଗ ଗାନ। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ କଥାରେ ଲେଖିବା। ଗୀତରେ କଥାରେ। ଜନମ ଜନ୍ମ, ପରାଣ ପ୍ରାଣ, ଜୋଛନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ସ୍ନେହ ସ୍ନେହ। ତଳେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତା ବିଷୟରେ 5 ଧାଡ଼ି ଲେଖ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଚିତ୍ର, ଗୋଟେ ବାଘର ଚିତ୍ର, ତାକୁ ଆମେ ନିଜେ 5ଟି ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବା। ଜଙ୍ଗଲ ବାକ୍ୟ ଏପରି ଲେଖିପାରିବା ଆମେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘଟି ଅଛି, ବାଘଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଏଇଭଳି ଆମେ ନିଜ ମନରୁ ଯାହା ଭାବି ଆମେ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଏହି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ନିଜ ଖାତାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା।